Okay, hari ini kita akan sambung balik chapter 5. Macam saya kata sebelum ni, chapter 5 ada dua benda. Pertama, work. Yang kedua, energy. Jadi di bawah tajuk energy ni, kita ada dua benda yang kita nak tahulah sepatutnya. Yang pertama, state the principle of conservation of energy. Dan yang kedua ialah apply the principle of conservation of energy. Okay. Sebenarnya, untuk dua kata kerja ni, state dan apply, sebenarnya dia mewakili satu perkara je sebenarnya, iaitu principle of conservation of energy. Conservation of energy ni prinsip dia kan, iaitu dia kata total energy initial is equal to total energy final. Okay. Jadi ni kita panggil principle of conservation of energy. Jadi ada dua perkara yang kita nak kena buat dengan benda ni. Pertama, nak state. Macam mana nak state dia? State sekejap je. Nak apply-nya yang saya nak lama sikit nak cerita lepas ni. Okay, kita pergi pada state dulu. So, how to state the principle of conservation of energy? Okay, kalau awak nak state, awak kena ada dua perkara. Pertama, kita kena sebut ni. In closed system. Dia kena ada ayat ni barulah. Maknanya ayat penuh dia macam ni. The principle of conservation of energy state that in closed system, the total initial energy is equal to the total final energy. Barulah lengkap state. Nak state dia. Pertama kena ada ni, in closed system. Yang kedua kena ada ayat ni lah. Dalam bentuk ayat lah. Jadi lagi sekali saya ulang, how to state dia. Awak kena sebut, in closed system, the total initial energy must equal to the total final energy. Itu je cara nak state dia. Tak boleh sebut total initial energy equal to total final energy. Tak lengkap lah. Dia kena ada in closed system. Maksud close ni maknanya kita anggap energi kita hanya bermain-main dalam sistem yang tertutup. Dia tak akan terkeluar daripada sistem itu. Kalau dia keluar, maksudnya energi kita tak akan conserve, tak akan sama di mana-mana. Sebab ada energi akan terkeluar daripada sistem. Itulah dia punya prinsip dia macam inilah. Kena ada closed system ataupun isolated system. Ni yang pertama kena ada. Kena ada in closed system. Barulah kita pergi pada yang kedua lah. The total energy is constant. Itu point yang kedua. Kalau kita kata total energy constant tanpa kita kata closed system, tak lengkap ayat dia. Kena ada in closed system or in isolated system, the total energy of the system is constant. Apa maksud dia kata the total energy constant? Energi dia constant. Apa maksud energy constant? Energi dia sama kan? Maksud sama tu sama dengan initial dengan sama final lah. Dan kita selalu, kalau sebelum ni kita selalu tulis macam ni. V constant. Apa maksud V constant? Velocity constant, bukan V. Velocity constant. Maksudnya velocity kalau velocity constant maksudnya U dan V sama. So, kalau energi yang constant, energi yang initial dan energi yang final mesti sama. Okay, habis dah pasal state conservation of
conservation of energy. Okay, kita pergi kepada part yang kedua iaitu apply the principle of conservation of energy. Jadi nak okey kan semua masih lagi bersama dengan saya? Masih, Sir. Dan ada lagi yang masuk? Masih, Sir. Okey, kita pergi pada part apply conservation of energy iaitu inilah prinsip dia, total initial energy equal to total final energy. Okay. Bila kita nak apply, ada 3 perkara saya nak tekankan based on prinsip ini. Okay. Kita tengok pada rumus dia je ataupun persamaan dia je. Okay. Bila kita nak apply, kita kena faham 3 benda ni, iaitu kena faham maksud sum, kena faham apa itu energi, dan yang ketiga kena faham apa maksud initial dan apa maksud final. Okay, kita pergi yang pertama. Sum, apa maksud sum? Sum ialah total. Jadi lepas ni kita kena total lah, jangan kita tolak. Sebab maksud rumus tu ialah sum. Jangan pergi tolak pula sebab sum itu ialah total. Okay. Yang kedua, apa yang kita nak kena totalkannya? Kita kena totalkan energi. Energi pula, energi apa yang kita nak total? Jadi kat sinilah kita kena faham, kita kena tahu yang dalam chapter 5 ni kita cuma nak belajar 3 je jenis energi, iaitu kinetic energy, potential energy dan elastic potential energy. Okay. Semua orang dah tahu dah kalau kinetic energy apa rumus dia kan. Kinetic energy apa? Kinetic energy sama dengan half mv square. Potential energy U sama dengan mgh. Elastic potential energy guna simbol US half kx square. Ini je 3 jenis energi yang kita kena consider bila kita nak total nanti. Kita jangan duduk cari energi lain dah. So, kita hanya make sure dalam soalan kita tu energi apa yang ada. Masa kita cari nanti kena make sure yang salah 3 ni lah. Sama ada kinetic energy, sama ada potential energy ataupun elastic potential energy. Sebab kinetic energy, potential energy dan elastic potential energy dia adalah sejenis energi yang kita panggil mechanical energy. Kita tak campur energi lain dah. Jadi masa kita total nanti, kita kena make sure energi ni je yang kita kena totalkan. Okay, kita tengok lecture note sikit. Okay. Itulah energi. Okay, energy adalah is defined as the system ability to do work. Dan unit dia joule. Energy is scalar quantity. Okay, tak ada apa lah, biasa-biasa tu. Jadi inilah jenis type of energy. Kita ada chemical energy, electrical energy, heat energy, internal energy. Internal ni dalam molekul ataupun atom lah. Okay, contohnya ada nuclear energy, ada mass energy, ada radiant heat energy, ada sound energy. Itu semua yang warna hitam yang saya sebut tadi tak terlibat pun dalam conservation of energy yang kita nak bincang dalam chapter 5 ni. Kita cuma nak bincang pas energy yang jenis nama dia mechanical energy, iaitu kinetic energy, potential energy and elastic potential energy. Itu sahaja.
Jadi bila kita nak apply conservation of energy nanti, jangan dulu pergi tambah energi nuklear, sound energy dan macam-macam ni lah. Cuma kena tahu ni lah. So bila kita tahu energi ni sahaja yang terlibat dalam kes kita nanti ataupun soalan kita nanti, kita jangan duk mengapu-apu cari energi lain. Ataupun yang paling teruknya, tak tahu energi apa yang ada dalam soalan tu. Jadi jawapan kepada awak tak tahu nak cari energi apa, senang je kan. Iaitu, kita tengok pada rumus setiap energi ni. Okay. Bila ada kinetic energy? Saya selalu ajar awak kena faham rumus, nak tengok rumus. Apa yang ada dalam rumus tu. Itu mudahnya fizik sebab dia semua benda ni ada depan mata je. Cuma kita tahu ke tak tahu je ataupun faham maksud dia je. Atau tak je. Okay, soalan saya ni. Bila ada kinetic energy? Tengok rumus je. Bila ada pergerakan, sir. Itulah, itu je pun kan maknanya. Kalau ada velocity, adalah kinetic energy-nya. Kalau objek tu tak bergerak, tak adalah kinetic energy-nya. Kan? Jadi bila kita jawab soalan nanti, kita kena tengoklah objek tu bergerak ke tak bergerak. Kalau dia tak bergerak, tak adalah kinetic energy. Seolah-olah macam kita ganti V ni dengan kosong lah. Kalau M darab kosong, kosong lah K-nya. Okay, habis dah K. Okay, U pula. U ni potential energy. Yang okay, potential energy. So, bila ada potential energy, tengok rumus juga. Ada ketinggian, sir. Betul. Bila ada ketinggian. Sebab potential energy ialah energy yang disebabkan oleh position. Position tu maknanya ketinggian lah. So kalau dia tak ada ketinggian, objek tu berada di ground, di H dia 0, tak adalah potential energy-nya. So kalau dia berada pada ketinggian, baru ada. Jadi nanti bila kita baca soalan, kita tengoklah objek tu berada di mana, di ketinggian tertentu ke ataupun di ketinggian H dia kosong ke. Jadi itulah saya rasa kalau student ni tak dapat identify apa jenis energi yang terlibat dalam soalan itu, pelik lah. Sebab energi kita belajar 3 je. Lepas tu 3 tu pula nak tahu ada ke tak ada, tengok rumus je. Jadi saya tak boleh nak tahu nak kata macam mana lagi lah kalau tak pandai lagi nak menentukan energi tu ada ke tak ada. Okay. Yang ketiga, last energy. Okay, US ni ialah namanya elastic potential energy. Bila kata elastic maknanya energi yang ada store in elastic material. Contohnya spring ke, getah ke, apa-apa yang elastik lah. Tapi dalam chapter ni kita lebih kepada benda yang elastiknya ialah spring. Ni mungkin S ni spring lah kot. Jadi soalan saya ialah, okay, ni K ni pemalas spring constant. Spring constant. Jadi soalan saya ialah, bila ada elastic potential energy? Bila ada regangan, sir. Bila ada regangan, maksud regangan tu lah X lah. So X tu mungkin boleh jadi extension or compression kan. Sebab spring kita boleh extend dia, kita boleh regangkan dia. Spring juga kita boleh compresskan dia. Jadi kita tengoklah nanti. Kalau ada extension or compression, maksudnya ada change in X, jadi adalah elastic potential energy-nya. Gitu je kan. Maknanya setiap energi ni kita kena identify ada ke tak ada dan macam mana nak tahu ada ke tak ada, tengok rumus dia. Setiap simbol dalam rumus tu mewakili dia ada ke tak ada kan. Kalau ada velocity adalah K, kalau ada ketinggian adalah U, kalau ada extension atau compression adalah elastic potential energy. Okay. Jadi itu perkara yang kedua yang kita nak pertimbangkan dalam rumus atau dalam prinsip conservation of energy, iaitu kita kena totalkan
totalkan apa, totalkan energi, energi di mana? Ni yang ketiga. Energi di mana? Energi di initial and final point dia. Jadi lepas ni, bila kita nak apply conservation of energy ni, mula-mula sekali sebenarnya kita kena tahu di mana point initial dan di mana point finalnya. Ni saya tulis nombor 1, 3 ni ikut urutan daripada kiri ke kanan. Pasal pemahaman rumus. Tapi untuk kita menjawab soalan nanti, cuba awak buat benda ni kan, iaitu yang pertama ialah identify point initial and final point. Cari dulu point initial dan final dulu. Okay. Lepas dah tahu point initial dan point final, kita pun buat apa? Kenalikan rumusnya. Belum lagi. Ataupun lebih kurang lah. Tapi sebenarnya, lepas kita dah tahu initial and final point dia, kita pun carilah energi apa yang ada di initial dan di final point itu. Maksudnya kita identify energi apa yang ada di situ lah. Ada di initial and final point. Lepas kita dah tahu dah point initial dan point final, lepas tu kita tahu, kita check lah balik. Oh, di point initial ni dan point final ni energi apa yang ada. Jadi masa kita identify energi tu, kita bukan identify energi yang pelik-pelik pun. Kita identify energi yang kita cerita tadi lah ni, energi ni lah. K ke, U ke, US ke. Jangan nak tambah energi nuklear lah, macam-macam pelik-pelik. 3 tu je pun. Last sekali barulah kita apply lah principle kita apply lah principle of conservation of energy. Apa pula jadi poche. Principle of conservation of energy. Singkatkan lah, malah nak tulis panjang. Poche pula jadi. Okay, boleh. Mula-mula cari dulu initial and final point dulu. Lepas dah tahu point initial dan point final, kita pun identify di point tu ada energi apa. Berdasarkan kita dah faham bila ada kinetic energy, bila ada potential energy dan bila ada elastic potential energy. Lepas dah tahu identify, kita pun apply lah conservation of energy. Kita buat apa? Kita sumkan energy initial dan equal to energy final, total energy final. Habislah how to apply conservation of energy. Okay, mari kita jawab satu soalan yang saya bagi. Ataupun sebelum kita jawab soalan, cuba ingat soalan assignment hari tu kan. Yang soalan kedua tu. Soalan kedua, ingat soalan dia gambar rajah dia macam mana? Dia lebih kurang gitu kan. Ada ditolak. Tolak. Tolak troli kat atas tu. Okay. Yes. Okay. Cuba kita apply cara nak jawab ni kan. So, cara. Okay, apa yang kita kena tentukan mula-mula sekali? Pause. Apa dia? Sebab kita nak guna conservation of energy, jadi kita kena tahu apa mula-mula sekali. Kena tahulah initial and final dia. Katalah initial A, bawah, bottom. Final dia atas.
Maksudnya itu dia kena buat. Kena cari final and initial dulu. Okay, lepas tu lah baru kita check di initial energy apa ada. Okay, energy apa yang ada kalau ikut soalan hari tu. Okay, kalau energi yang kita kena senaraikan bukannya banyak pun, iaitu K atau potential energy ataupun elastic potential energy. U, K. Di bawah dulu, di A dulu. Kita buat satu A dulu. Apa yang ada di A? Spring ada ke spring? Tak ada, sir. Tak ada. Tak ada, jangan masukkan nanti. Okay, di A lagi. Kita nak ni nak apply conservation of energy ni. Ini EA, kita pun apply ni. EB. Okay. DA, apa energi DA? Spring dah tak libat dah. Kinetic, sir. U ada, U. U dekat B. UDA ada tak UDA? Tak ada. Kenapa tak ada UDA? Sebab tak ada ketinggian. Mudah je kan faham bila energi tu ada, awak akan cepat lah. Kan? Jadi tak ada UDA sebab tidak ada ketinggian. Okey, kenapa K pula ada KDA? Sebab ada pergerakan. Sebab ada velocity dia bagi kan, ada pergerakan. Okey, habislah. Jadi kita dah list dah all the energy at point A. Okay, habis bersama dengan. Okay, sekarang ni kita total pula energi di B. Energi apa ya di B? U. Jangan tulis U saja kan, tulis U, B. Okay, kenapa ada UB? Sebab ada hash. Sebab ada hash. Okay, lagi ada apa lagi? Ada ketinggian. Ada ketinggian tu ada U lah maksudnya. Energi apa lagi ada? Itu U kan? Di B ada dua kan? U sama K. U dan K. U dan K. Jadi habis cerita. Nanti ganti-ganti setengah MVDA square sama dengan MGHB sama dengan setengah MVB square. Kan? Jadi saya ingat soalan tu hari tu saya rasa dia suruh cari V di point B. Carilah masuk nilai apa yang ada. Sebenarnya senang je benda ni tapi percayalah kat saya ramai student dia tak boleh nak identify energi yang ada di point itu. Dan paling teruk lagi mula-mula sekali dia tak tahu di mana point yang dia nak kaitkan. Dia tak tahu initial kat mana, tak tahu final mana. So, ini perkara yang kita kena buat dulu. Cari initial, cari final dulu. Lepas dia cari initial dan cari final, baru kita cari energi apa yang ada di initial dan final itu. Lepas tu barulah kita apply conservation of energy. Itu je, sungguh saya kata senang sebenarnya. Rugi kalau kita tak faham chapter 5 ni. Bukannya banyak pun, work done. Yang kedua, energy. Okay. Okay, sir. Okay, kalau okay, kita jawab satu soalan yang saya hantar kat WhatsApp tadi. Lepas tu, habislah. Kita jawab satu soalan je yang mudah nanti. Bagi faham menggunakan conservation of energy lah, prinsip conservation of energy lah. Lepas tu nanti cuba-cuba buatlah masa balik nanti ke. Okay, kita guna soalan kat WhatsApp tadi. Okay, baca soalan dulu.
A 2 kilogram sphere slide down a smooth and curvy surface as shown in figure 3. The sphere is initially at rest. Use the conservation of energy to calculate the velocity of the sphere as it pass point B, C and D. Maksudnya objek ni berada di A, berarti dia lepas dan dia nak tahu apa velocity dia di point B, C dan D. Okey, soalan dia. Soalan dia saya cari velocity di B, velocity di C dan velocity di D. Okey. Jadi menggunakan conservation of energy. Okey, kita nak sekarang ni kita pergi pada step yang pertama. Apa dia step pertama dia? Cari point dulu. Kat mana kita nak anggap dia sebagai point initial and kat mana kita nak, which point kita nak anggap dia as a final point. Okay. Mana? Dia tanya V di B, velocity at B. So, which point as a initial and which point as a final point? Initial kat A kah? Jadi initial kat A and final dia di B. Jadi kita pun tulislah conservation of energy. Total initial at A equal to total energy at point B. Okay, sekarang ni kita pun identify at point A. Energi apa yang ada? Okay, dia kata objek ni at rest. U dia kosong. U, sir. Okay. U. Kinetic energy ada tak? Tiada. US. US tak ada sebab Tak melibatkan spring bukan? Jadi yo. yang ada hanya K, U. U sahaja. Okay. Dah. Habis dah di A. Next, identify di point B pula. Energi apa yang dia ada di point B? K. U. K, B dan U, B. Itu je lah. Okay, dah kalau macam tu gantilah apa ataupun expand lah. M, G, H, A sama dengan half M, V di point B square sama dengan M, G, H, B. Sekarang dia tanya velocity di point B. Okay, kira sekarang mass dia 2. Mass dia 2 kilogram. Kita buat satu soalan ni je, cuba kira lah. Saya nak berhenti pukul 12. Sekejap, sir. Berapa? Mass 2 kan, sir? Mass 2, ya. 14.000 sir. 14.01 meter per second. Pandai pun. Oh yeah. Oh yeah. Okay, kita pergi pada yang kedua. Dia tanya velocity at point C. So pertama sekali kita kena tahu mana yang kita nak pilih sebagai initial and final dia. C initial, sir. C ada dalam kita punya point. So mungkin kita anggap C tu final lah sebab final mestilah final kan, tak kena final tu initial. Kenapa saya kata macam tu? Kenapa saya kata final adalah final? Sebab bola tu kan tengah bergerak menuruni daripada A ke B ke C, jadi C tu mesti final. Okay. Ini sekarang initial. B kah, sir? Okay, B kan. B dan C ataupun kita boleh juga kata
dengan C. Boleh buat juga total energi dA sama dengan total energi di C. Okay. Kenapa boleh buat, kita boleh kata A sama dengan C dan B sama dengan C? Ulang soalan sah. Okay. Kenapa kita boleh kata total energi di B dan C, bukan. Kenapa kita boleh kata total energi B dan energi di C sama juga dengan A dan C? Sebab ada sama direction. Kah? Bukan sebab sama direction. Sebab kita dah baca ke dari Principle of Conservation of Energy, dia kata energi ni conserve ataupun constant. Maknanya energi dA akan samalah di mana-mana pun. Kalau tak ada energi loss. Maknanya energi dA akan sama di B, akan sama di C dan akan sama di D dengan syaratnya tak ada energi loss sepanjang pergerakan dia tu. Kalau Itu yang- constant. Itu yang kita kena faham tadi. Yang saya tulis ni kan, in isolated system, the total energy that system is constant. Maksudnya energi dia tak berubah, constant. Katalah, okey, berapa energi A ada? Yang awak kira MGH ni. Berapa energi ni? Contoh ni. Berapa energi dia? MGH tu berapa nilai dia? Berapa nilai dia? 392.4. 392.4 joule. Maksudnya energi dA, energi dA 392.4. 0.4 24 392.4. 392.4 joule. Maksudnya energi dA 392.4, maksudnya, dan juga dB berapa dB? Total 192. dB pun 392.4 juga. 392.4 juga. DC pun 392.4 juga. Dan DD pun 392.4 juga. Nah, itu maksud conservation tadi. Dia kata, in closed system, the total energy is constant. Maknanya constant kan tak, maksudnya tak berubah. Jadi energi dia sama je, 392.4, 392.4, 392.4, 392.4. Itu maksud constant tu. Sir. Ya. Total B sama dengan total A tu kan? Apa? Total E di A dan total E di B mesti sama. Maksudnya, berapa nilai yang ni? K tambah U ni. Sebenarnya K tambah U akan bernilai 392.4 jugalah. Cuma 392.4 ni terbahagi kepada dua jenis energi, iaitu kinetik dan potential. Tapi hasil mereka berdua itu bernilai 392.4. Sebab daripada prinsip conservation of energy, energi ni kita tak boleh tambah ataupun kurangkan dia. Dia cuma berubah bentuk sahaja. Contoh dalam soalan ni, dia boleh berubah, dia cuma bertukar bentuk je. Apa bentuk yang dia bertukar? Asalnya ada U, tapi bila dia turun ke bawah, ada U dan K. Tapi bila turun lagi bawah, ada apa? K. K sahaja kan? Tapi bila naik atas, ada apa sini? Ada K dan U. Cuba tengok kan, apa yang berlaku kepada energi ini? Apa yang berlaku ialah energi ini nilai dia sama je, 392.4. Tapi dia cuma bertukar bentuk.
Daripada U sahaja jadi U dan K. Lepas tu jadi K sahaja. Lepas tu jadi U dan K. Dia tak bertambah, tak berkurang pun nilai energi dia. Melainkan ada energy loss. Tapi kita tak bincang lagi setakat ni kalau ada energy loss. Okey, boleh faham? Boleh, sir. Boleh, sir. Sebab itulah untuk nak jawab soalan velocity DC, kita boleh kaitkan dengan mana-mana equation tapi mesti ada C dalam total energy dia. Barulah kita boleh cari. Jadi kita tak kisahlah sebenarnya nak ambil point mana. Nak ambil B dengan C ke, nak ambil A dengan C ke, tak kisah. Sebabnya energi di mana-mana akan sama. Cuma energi tu bentuk je lain kan. Ada bentuk U, ada bentuk U dan K, ada bentuk K sahaja. Okey, jadi nak ambil Okey, cepat. Ambil pilih yang mana? B dengan C ke A dengan C? BC. Kalau kita ambil BC, energi apa yang ada BC tadi dah cari dah kan. Maknanya UB tambah KB sama dengan, okey, DC energi apa yang dia ada DC? K. Jadi sebenarnya yang ni kita dah kira tadi ni. Kan? Tapi kalau nak tulis balik, buatlah. Iaitu MGHB tambahkan half MVDB square sama dengan half MV di point C. Okay. Carilah V di point C. Okay, cepat. Okay, sir. Okay, kalau awak betul-betul faham, awak tak akan cari dah nilai ni, apa dia nilai dia. Sebab kita dah tahu dah pun nilai dia berapa kan. Apa nilai dia? Nilai dia ialah 392.4. 19.81 kah, sir? Apa dia? V-nya. Itu betul. 19.81. Okey, samalah juga kalau okey dah. Okey. Nak test kefahaman understanding to identify the energy. Kita ambil di point A. Apa dia? Apa yang dia kata? U A sama dengan KC lah kan? C. Jawapan akan sama nanti. Akan dapat 19.81. Okay, last question. Kita nak cari V di point D. So, kita gunalah conservation of energy. E, D. Mesti ada D. Okay, sekarang ni nak relate dengan which point? Cari point dulu. As a initial and of course for final point is D lah. CD boleh. D boleh tak D? Boleh. BD? Boleh. Boleh, semua boleh. Jadi kita buat CD lah. Okay, CD. Okay, energi apa yang ada di C tadi? K kan? K. DD? KU. KD dan UD. Okay, boleh. Okay, itu masuklah. Half MV square DC sama dengan half MV square MGH. Okay, apa nilai VDD?
15.97 kan? 15.97 meter per second. Ya. Pandai pun. Sorry sir, sebab bising. Tak apa, mungkin silap saya kira. Kami dekat-dekat saja ni. Ya. Sebilik. Ya, sir. Sebilik. Okey, jadi itulah benda yang kita nak belajar hari ni. Iaitu tajuk dia Conservation of Energy. Pertama kita kena state conservation of energy. Cara dia macam mana? Iaitu cuba seorang baca ataupun state conservation of energy macam mana? Sir, yang KUUS tu kah macam? State dia kan saya dah bagi tahu dah. In closed system, the total initial energy is equal to total final energy. Begitulah state dia. Tu learning outcome kita yang pertama tadi. In initial system. The principle of conservation energy. Learning outcome yang kedua ialah apply the principle of conservation of energy. Jadi tadi masa saya duk cerita macam mana nak apply, saya ceritalah benda-benda ni tadi. Masa kita nak apply tu, kita kena faham maksud equation kita tu. Jadi masa saya explain tadi, saya kata kita kena faham maksud sum, kita kena faham maksud E tu. Itu ialah energi. Energi kita pula bukan banyak pun, ada 3 sahaja, iaitu kinetic energy, potential energy and elastic potential energy. Okay sir. Jadi saya tanya, macam mana kita tahu energi ini ada? Dan macam mana nak tahu? Kita tengok rules masing-masing dia. Contoh, kalau kinetic energy ada bila ada velocity, potential energy ada bila ada height, dan elastic potential energy ada bila ada extension ataupun compression. Maksudnya ada chain in X, sama ada extend or compress. Compression. Okay, lepas tu dia pun ceritalah macam mana nak jawab soalan menggunakan conservation of energy. Cara yang mula-mula sekali ialah kita cari dulu initial and final point dia. Lepas dah tahu initial and final point, barulah kita boleh identify what is energy at that point. Dan energi kita pula 3 tu sahaja. Lepas tu dah tahu dah energi-energi yang ada kat situ, barulah kita apply the principle of conservation of energy. Itu sahaja. Lepas tu kita pun cubalah jawab soalan tadi. Okay sir. Okay, sir. Kita kena ingat ialah energi ni dia tak boleh bertambah atau berkurang. Dia cuma berubah daripada satu bentuk yang lain ke bentuk yang lain. Contoh dalam soalan ini, daripada potential energy U, dia jadi U dan K. Kalau kita tengok macam ni, U semakin berkurang tapi K semakin bertambah. Kat sini K kosong, U tinggi. Di B, U jadi semakin rendah sebab K yang mengambil alih. Di C, U dah jadi kosong, K ambil alih sepenuhnya. Lepas tu di D, K pula kurang, U dia naik pula. Jadi nak ceritanya point dia ialah energi ni dia tak boleh bertambah atau berkurang dengan syaratnya tak ada energy loss lah. Tapi dia hanya boleh berubah daripada satu bentuk ke satu bentuk yang lain tanpa melibatkan pertambahan ataupun pengurangan energi. Itu kalau tak ada energy loss lah. Kita belum bincang lagi kalau ada energy loss. Jadi itulah kesimpulan untuk tajuk energi ni. Okay? Okay, sir. Jadi
siapkanlah tutorial 5. Nanti kita akan buat online kelas untuk chapter 6 pula. Jangan lupalah balik nanti, bukannya balik tapi kita balik daripada tak duduk di kolej je, tapi pembelajaran macam biasa. Okay, sir. Terima kasih banyak-banyak. Yang balik tu Thank you, sir. Yang balik tu saya harap baliklah dengan semoga selamat sampai lah. Aish. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Thank you, sir.